Bonjour la classe, bonjour Madame Sou. Aujourd'hui, on va parler de la pizza. We're going to have a lesson about pizza. I hope you're not feeling too hungry. Alors, tu aimes la pizza? Ah oui, j'aime la pizza avec les poivrons. Les poivrons. Les poivrons? Ah oui, peppers. Et aussi, j'aime la pizza avec le fromage. Le fromage. J'aime la pizza avec les champignons. Les champignons. Aussi, j'adore les tomates. Les tomates. Les tomates. Aussi, j'adore le jambon. Le jambon. Le jambon. C'est quoi le jambon? Ah oui, ham. Aussi, j'adore la sauce. La sauce. La sauce. C'est quoi la sauce? Ah oui, the sauce. La sauce de tomate. Et voilà, j'adore la pâte à pizza. La pâte à pizza. La pâte à pizza. Bien sûr, the pizza dough. Et voilà le saucisson. Le saucisson. Le saucisson, bien sûr, the sausage. Or we would say it's like a salami. Super. Alors, on va jouer au loto. Jouer au loto. You're right. We're going to play bingo. Choisis 5 images. Choose 5 pictures and put a circle around the pictures that you would like to choose. You might want to pause this video while you do that. Bien, vous avez choisi? I'm going to tell you something I like or love or don't like or hate my pizza. And if you've got that picture circled, you can cross it off. Are you ready? Je déteste les champignons. Je déteste les champignons. Je déteste les champignons. I hate mushrooms. J'adore le saucisson. J'adore le saucisson. J'adore le saucisson. I love the salami, the sausage. J'adore le fromage. J'adore le fromage. I love cheese. Je n'aime pas la sauce. Je n'aime pas la sauce. I don't like the sauce. Et je n'aime pas les poivrons. Je n'aime pas les poivrons. And I don't like peppers. J'aime la pâte à pizza. J'aime la pâte à pizza. I like the pizza dough. J'aime les tomates. J'aime les tomates. I like tomatoes. Je déteste le jambon. Je déteste le jambon. I hate the ham. Bravo la classe! Nous avons gagné. Nous avons gagné. Bravo. So today we're going to practice saying what we would like on our pizza. I would like some. That's what we're going to need to say. On va pratiquer. Je voudrais. Répétez. Je voudrais. Bravo. Je voudrais du fromage. Je voudrais du fromage. Ah oui, I would like some cheese. I didn't say le fromage. I had to say my word for some. Du fromage. Bravo. Je voudrais de la pâte à pizza. Je voudrais de la pâte à pizza. Je voudrais de la pâte à pizza. I'd like some pizza dough. Hold on a minute, Madame Saw. You just told me the word du meant some. How come it now says de la? I wonder if you can work out why. You're right. It's to do with our boy words and our girl words. So if I want to say some and it's a boy word, I use my word do.
But if it's a girl word that it starts with la, I have to say de la if I want to say some. Should we practice? Du fromage. Oh, super. De la pâte à pizza. De la pâte à pizza. Bravo. Je voudrais des champignons. Je voudrais des champignons. Je voudrais des champignons. I'd like some mushrooms. But Madame Saul, there's another word for some. And it can't be a boy word or girl word. You're right. It's because there's lots of them. I'd like some mushrooms. So if I want to say some and there's lots of them, I have to use my word des. Bravo. Écoutez, je voudrais du jambon. Je voudrais du jambon. Je voudrais du jambon. Oui, I'd like some ham. Et aussi, je voudrais du saucisson. Je voudrais du saucisson. Excellent. Je voudrais de la sauce. Je voudrais de la sauce. Super. I'd like some sauce. Et je voudrais des poivrons. Je voudrais des poivrons. I'd like some peppers. Et aussi, je voudrais des tomates, des tomates, des tomates. Excellent. Écoutez bien. Je voudrais du fromage, du jambon, du saucisson. Je voudrais de la pâte à pizza. Je voudrais de la sauce. Je voudrais des champignons, des poivrons et des tomates. Super! On va pratiquer avec mon jeu qui s'appelle toucher. Madame Saul dit, je voudrais de la pâte à pizza. 3, 2, 1, toucher! Et on va toucher. Explique-moi, qu'est-ce qu'on va faire? You're right. We're going to have a game of Slapboard, and you can either touch the picture on the screen or you've got your sheet in front of you. I'm going to call out a sentence of something I would like, and you're going to see if you can touch the correct picture. Be careful, sometimes there might be more than one picture. Vous êtes prêtes? Are you ready? Numéro 1. Je voudrais des champignons. Je voudrais des champignons. 3, 2, 1, toucher! Exactement. I'd like some mushrooms. Did you touch the mushrooms? Give yourself a point. Numéro 2. Je voudrais du fromage et du saucisson. Je voudrais du fromage et du saucisson. 3, 2, 1, toucher! Bravo! Du fromage et du saucisson. There were 2 pictures. Give yourself 2 points. 1 for cheese and 1 for sausage. Je voudrais de la pâte à pizza et de la sauce. Je voudrais de la pâte à pizza et de la sauce. 3, 2, 1, toucher! De la pâte à pizza. Did you touch the pizza dough? And the sauce as well. Bravo! Fantastique! 2 points. 2 points that time. Je voudrais des poivrons et je voudrais du jambon. Je voudrais des poivrons et je voudrais du jambon. 3, 2, 1, toucher! Des poivrons et du jambon. Bravo la classe! Je voudrais des tomates. Je voudrais des tomates. 3, 2, 1, toucher! Bravo, fantastique. Bien, sortez vos papiers et un stylo. Take out
a sheet of paper and a pen. I wonder whether you can order these words under the correct column. So on your paper you're going to have 3 columns. You're going to have one that says du, one that says de la, and one that says de. And I wonder if you can put these words in the correct places. Pause this video now to give yourself time to do this activity. Bravo. Bien, vous avez fini? Have you finished? On va corriger votre travail. Let's correct your work. Are you ready? Je voudrais jambon, du, de la, des. Je voudrais du, jambon. Bravo! Je voudrais du sauce, de la sauce, des sauces. Je voudrais de la sauce. Saucisson, du saucisson, de la saucisson, des saucissons. Je voudrais du saucisson. Alors, poivron, je voudrais du, de la, des. Je voudrais des poivrons. Fromage, je voudrais du fromage, de la fromage, des fromages. Bien sûr, du fromage. Champignons, je voudrais du, de la ou des. Oui, je voudrais des champignons. La pâte à pizza, je voudrais du, de la ou des. Oui, je voudrais de la pâte à pizza. Je voudrais du tomate, de la tomate, des tomates. Je voudrais des tomates. Super! Fantastique! Ok, maintenant, on va faire une pizza. We're going to be watching a video today of an English boy who's called Ben, who's going to watch his friends in France making a pizza. And I've got 3 questions on your worksheet that hopefully you got in front of you that I want you to answer. I want to know, what ingredients do Lily and Ingrid put on their pizzas? And then the boys, what ingredients do Theobald and Ulysses choose for their pizzas? And what special ingredient does Ben choose for his pizza? So while you're listening, think about those 3 questions and write down your answers. What do the girls, Lily and Ingrid, put on their pizzas? What do Theobald and Ulysses choose for their pizzas? And what special ingredient does Ben choose for his pizza? Listen carefully. Here we go. Salut! Salut! Where are you guys? On est au supermarché. Vous êtes au supermarché. You're at the supermarket. Bravo Ben. Ce soir, on mange de la pizza pour le dîner. You're eating pizza for dinner tonight. So you're there to get pizza toppings? Exactement. Tu viens? Oui! Super! Je veux des petits pois. Et moi, d'haricots verts. Petits pois. Petits pois. Haricots verts. Haricots verts. J'ai besoin de champignons. J'aime les champignons. Moi aussi, j'aime les champignons. J'ai besoin de tomates. Ah, des tomates. C'est beaucoup de tomates. J'aime les tomates. Les œufs. Les œufs. J'ai besoin de saucissons.
saucisson. Le jambon. Jambon. J'ai besoin de bananes. Tu as besoin de bananes on a pizza? Regarde Ben, des bananes. Moi je n'aime pas les bananes. Me neither. Especially not on a pizza. Je veux du chocolat. Du chocolat? J'aime le chocolat. J'adore le chocolat. J'ai besoin de bonbons. Ah, des bonbons. Guys, we're making pizzas here. Je veux de la chantilly. Chantilly? What's that? Chantilly. You like whipped cream on your pizza? Of course you do. This is going to be interesting. Vite, il est 4 heures. All right then, let's make our pizzas. Alors, pour ma pizza, de la sauce tomate. Of course. How else could you start a pizza than with sauce tomate? Du chocolat. Oh yeah, forgotten about that one. Du fromage. C'est bon, délicieux. Du saucisson. Des olives. Des bonbons. Benji, Benji. I'm ignoring that. Des bananes. À la chilies tonight. Des piments. Ben, attention, des piments, c'est très épicé. I like my pizza spicy. Au four. To the oven. C'est délicieux. Du lait, s'il te plaît. Du lait? You're having milk? Moi, je bois du jus. Dig in, guys. Water. De l'eau, de l'eau. Ah. Always happy to entertain at a dinner party. Santé. Cheers. Super! So, I wonder if you worked out the answers to my question. First of all, what ingredients do Lily and Ingrid put on their pizzas? Can you remember? Des petits pois, peas. Des haricots verts, green beans. Des champignons, mushrooms. Du jambon, ham. Du saucisson, and some salami or sausage. Now the boys made some rather strange pizzas. What did they choose for their pizzas? I remember they had du chocolat, chocolate, banane, bananas, bonbon, sweets, and they had a very special ingredient, chantilly. They had some cream as well. What special ingredient did Ben choose for his pizzas? Can you remember? You're right, he chose chili peppers, which were very, very spicy. Well done. So we're now going to watch again, and this time I want you to do something really, really clever. You'll see that we're just going to watch the first bit, and here we've got written down the conversation, but we've got some words missing. I wonder if you can fill in the words that are missing. Now, the words that are missing you'll find on the sheet at the bottom. See if you can work out which word it is. Are you ready? Watch again. Here we go. Salut. 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 Salut!
where are you guys? On est au supermarché. Let's go back and see if we can work out which word's missing. Salut. Salut. Salut, where are you guys? On est au supermarché. Vous êtes au Which word was it? Have you worked it out? Good job. Okay, let's listen. supermarché. You're at the supermarket. Bravo Ben. Ce soir, on mange de la pizza pour le dîner. Ce soir, on mange de la pizza au dîner. See if you found the next one. You're eating pizza for dinner tonight. So you're there to get pizza toppings? Exactement. Tu viens? Oui. Super. Je veux des petits pois. Et moi? Je veux des petits pois. Haricots verts. Petits pois. Petits pois. Haricots verts. Haricots verts. J'ai besoin de champignons. J'ai besoin des champignons. J'aime les champignons. Moi aussi. J'aime les champignons. Moi aussi. J'aime les champignons. J'ai besoin de tomates. Ah, des tomates. C'est beaucoup de tomates. J'aime les tomates. C'est beaucoup de tomates. J'aime les tomates. Les œufs. Les œufs. J'ai besoin de saucissons. Saucissons. Le jambon. Jambon. J'ai besoin de bananes. J'ai besoin des bananes. Tu as besoin de bananes? On a pizza? Regarde Ben, des bananes. Moi je n'aime pas les bananes. Mini Moi, je n'aime pas les bananes. especially not on a pizza. Je veux du chocolat. Du chocolat? J'aime le chocolat. J'adore le chocolat. J'aime le chocolat. J'adore le chocolat. J'ai besoin de bonbons. Ah, des bonbons. Guys, we're making pizzas here. Je veux de la chantilly. Chantilly? What's that? Chantilly. You like whipped cream? On your pizza? Of course you do. This is going to be interesting. Vite, il est 4 heures. Alright then, let's make our pizzas. Alors, pour ma pizza, de la sauce tomate. De la Of course. sauce. How else would you start a tomate. pizza than with sauce tomate? Du chocolat. Du Oh yeah, chocolat. forgotten about that one. Du fromage. Du fromage. C'est bon, délicieux. Du saucisson. Des olives. Des bonbons. Benji, Benji. I'm ignoring that. Des bananes. Des bananes. À la chilies tonight. Des piments. Ben, attention, des piments, c'est très épicé. I like my pizza spicy. Au four. Au four. To the oven. C'est délicieux. Du lait, s'il te plaît. Du lait? You're having milk? Moi, je bois du jus. Dig in, guys. Water. De l'eau. De l'eau.
to entertain you at a dinner party. Santé. Cheers! Super. Now before we look at the answers, you might want to pause this video and listen again to check your work, and that's okay if you want to go back and listen again to see if you've got the right answers. So, listen now and let's see if you got the correct words. So let's have a look at our worksheet and see which words you found. So we're going back to have a look and see if we can fill in the words. Are you ready? Vous êtes prêtes? Here we go. Bien. So it starts off. Salut, salut. Where are you guys? On est au supermarché. Give yourself a tick if you worked it out. Bravo Ben. Ce soir, on mange de la pizza. Je veux des petits pois. Et moi, des haricots verts. I want some peas. And me, I want some beans, some green beans. J'ai besoin des champignons. J'aime les champignons. Did you get j'aime? Good job. J'ai besoin de bananes. On a pizza, says Ben. Moi, je n'aime pas les bananes. I don't like bananas. Me neither, especially not on a pizza. Du chocolat? Du chocolat? J'aime le chocolat. J'adore le chocolat. Alors, pour ma pizza, de la sauce tomate. Du chocolat. Oh yeah, I forgot all about that one. Du fromage. C'est bon. Du saucisson. Des olives. Et des bonbons. I'm ignoring that. Au four. Oh, c'est délicieux. Du lait. Moi, je bois du jus. Good job. Well done. It's time for me now to say au revoir. Au revoir la classe. Au revoir Madame Sue. Au revoir. And next time when I see you, we're going to be seeing if you can make your own pizzas and tell me what you would like on your pizzas. A bientôt. See you soon.